I know some of you are familiar with this sentence because I used this sentence in the previous video, but that video is about the use of simple present tense for scheduled event or activity. This time, I want to go into the details of the sentence because in real life, sometimes we want to add more words or we want to add more descriptions. Gusto na to dugangan ba kay para maklaro gyud kung kinsa asa gyud ato nga particular topic or object ato ang giinistoryahan. Pareho ani nga sentence. Nya kanang mga pangdagdag usahay nato no ginatawag na siya og clause. In fact, ani nga sentence, there are two clauses in this sentence. Una, dunay independent clause. Then there is also a dependent clause. What is an independent clause? An independent clause is a group of words that can stand alone. It has subject and it has predicate. When I say can stand alone, it means we can understand it. It has complete thought or idea. Nga pwede siya, bisag dili na nato i-involve ang uban nga words, ma-understand nato unsa iyang gigipasabot. And there is also another one, kanang ginatawag og dependent clause. Kanang dependent clause, group of words with subject and verb but cannot stand alone. Dili na to masabtan. So, para klaro na to, or ma-understand niyo maayo, tanawon na to ni nga sentence. The bus that leaves for Davao stops in Digos for 30 minutes. Unsa diri ang independent clause. Kanang independent clause, usually mo siya ang main idea sa sentence. So, tanawon na to. Ang main idea sa sentence is, the bus stops in Digos for 30 minutes. Mauna siya ang main idea. If you're going to get rid of this, basahon na to. The bus stops in Digos for 30 minutes. Di ba maklaro lang? Ma-understand na to. Complete iyahang thought, complete iyahang idea. The bus stops in Digos for 30 minutes. Mauna ginatawag na to og independent clause. Ang independent clause may subject ug may verb. Kani ang subject, kani ang verb. Wala na problema sa grammar ani ha, kay kabalo na ta nga scheduled event ni mao ni ang ruta sa bus, and atong ginagamit diri is simple present tense. Mao na nga ang bus singular napoy s ang iyahang verb kay singular, so naging stops. Let's go to the dependent clause. Okay. Of course, klaro na no, nga kaning walay underline mo ni ang dependent clause. This one, okay. So, ang dependent clause is that lives for Davao. Ma-understand ba nato na that lives for Davao? Unsay nag-live sa unsay paadto sa Davao? So, dili na to ma-understand, no? Mao na ginatawag siya dependent kay this kaninga clause pang pangtabang lang, pangtabang to describe the bus. Kaya ba yung buses, no? Buses pa atog Maitom, may bus pa ingon og Marbel, may bus pa ingon og Davao. Naara po'y bus nga paabot ra dira sa kuan, unahan ra. Joke lang. So, mo na siya. Additional description lang ni siya diri. Pero na siya subject. Kung siya ang subject, that. This is the subject. Pero kaning that nga subject, ang i-refer lang gyapon siya sa main subject nato nga bus. Unsa iyahang verb? Lives. So again, kay simple present tense, tama gyud iyahang that dayong lives may s. Tama gyud iyahang grammar. So, karon akong gusto i-emphasize is paano kung ingon ani ang sentence nga duha imong verbs na I lives na I stops. Ano lang ni atong itimanan? Basta gani scheduled event, atong gamitan simple present tense. Kung is simple present tense, no, independent clause man na or dependent clause man na, dapat mag-agree ang mga verbs. Pareho sila nga simple present tense. Ako lang yung gi-emphasize diri nga dunay duha ka verbs, dapat dili mo malibog. Kinahanglan gyud nga mag-agree ang mga verbs. Ug maayo pod nga ang mga verbs pareho og tenses kay simple present man ni siya nga sentence, di ba?